به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں یہ، اور انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. اور مسلک اعلیٰ حضرت یہ بھی ہے کہ اسلام کی جو یادیں ہیں ان کو قائم رکھا جائے. کچھ لوگ اسلام کا نام لیتے ہیں اور انہوں نے اپنا ایک موومنٹ چلایا ہے کہ اسلام کی جو یادیں ہیں ان کو قائم نہ رکھا جائے بلکہ ان کو مٹایا جائے. لیکن مسلک اعلی حضرت جس کا آج اہل سنت والجماعت نعرہ لگاتے ہیں، اور پتہ نہیں کہ کس نے ان کو یہ نعرہ دیا. اگر آپ اس کو ڈھونڈنے جائیں گے کہ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ دینے والا کون ہے تو اس کا پتہ نہیں لگے گا. لیکن ہاں، اگر آپ دل سے پوچھیں گے تو آپ کا دل جو ہے وہ یہ بتائے گا کہ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ دل میں کسی نے ڈال دیا، اور پہلے دل نے مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگایا. اور ایک دل کی بات نہیں ہے، ہندوستان میں رہنے والے، پاکستان میں رہنے والے اور ہندوستان و پاکستان کے باہر تمام اہل سنت والجماعت کے دلوں کی آواز یہی ہے. سب کے دلوں میں یہ نعرہ جو ہے پہلے لگا کہ مسلک اعلی حضرت. اب مسلک اعلی حضرت جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ کوئی نئی چیز ہے یا کوئی نیا مذہب ہے، کوئی انوویٹڈ ریلیجن ہے جو اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنے نام سے، اپنے ٹائٹل سے جو ہے جس کو انوویٹ کیا اور جس کو اعلی حضرت نے ایجاد کیا. تو آپ جب قرآن کی اور حدیث
की स्टडी करें और उसकी गहराई में जाएं तो आपको ये मालूम होगा कि मसलके आला हजरत अजीमुल बरकत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु कोई इनोवेटेड रिलीजन नहीं है. इट इज नॉट एनी innovated religion in the name of Allah Hazrat, but it is the other name of मसलके अहले सुन्नत. ये मसलके अहले सुन्नत वल जमाअत का जो है वो दूसरा नाम है. और मसलके अहले सुन्नत वल जमाअत के जितने बिलीव्स हैं और जितनी प्रैक्टिसेस हैं वो सब के सब जो है वेरीफाइड हैं. कुरान अजीम ने उनको वेरीफाई किया है, हदीस ने वेरीफाई किया है, और हमारे सारे प्रैक्टिसेस जो है वो आज से नहीं, आज जो है आप ये कह लीजिए कि इस जमाने में या आप और आगे चले जाइए 150-200 बरस पहले कि उस जमाने से जो है कुछ जो है अलग अलग वो लोगों ने जो है टाइटल रख दिए. कोई बरेलवी कहलाने लगा, कोई देवबंदी कहलाने लगा, लेकिन जो मसलके आला हजरत है और जिसको बरेलवी ताने के तौर पर और मजाक के तौर पर जिनको दूसरे लोग जो है बरेलवी कहते हैं, उनके प्रैक्टिसेस वो हैं जो कुरान करीम ने जो है जिसकी तस्दीक जो है उस वक्त उतारी जब वक्त नहीं था, जमाना नहीं था. कुरान करीम जो है हमको ये इरशाद फरमा रहा है. आज जुमे, क्योंकि जुमे का दिन है, मुझसे हमारे फारूक भाई ने कहा कि क्योंकि ये महीना जो है, उन्होंने मुझे याद दिलाया कि ये महीना जो है हमारे सरकार अबद फरार जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का महीना है, जिस महीने में सरकार तशरीफ लाए. उनकी मीलाद का महीना है, तो आप जो है कुछ उसके ऊपर बोल दीजिए. तो मैंने जो है आयत करीमा जो है वो पढ़ी है जिसमें जुमे का दिन है, जिसमें जुमे का जिक्र है, और कुरान ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, जब जुमे के दिन अजान दी जाए तो अल्लाह का जिक्र, और अल्लाह के जिक्र से मुराद जो है वो खुतबा है. अल्लाह के जिक्र को यानी जो इमाम खुतबा पढ़े उस खुतबे को सुनने के लिए चल पड़ो अपने घरों से, अपने कारोबार से, अपने बिजनेस से, अपनी दुकानों से चल पड़ो. वदरुल बै', और अपनी बिजनेस को, खरीदो फरोख्त को और सारे मामलात को, दुनिया के मामलात को छोड़ दो और खुतबे के लिए चल पड़ो. तो ये जो है थोड़ी देर को आप जो है आप मुझे अपना अटेंशन दीजिए. मैं ये पूछता हूँ कि कुरान करीम ने जो है ये जुमे के दिन की खुसूसियत रखी कि जब जुमे के दिन जो है वो अजान दी जाए, तो इस खुसूसियत से ये मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने स्पेशली जिस दिन को अल्लाह ने मेंशन किया है, अल्लाह के यहाँ जो है उसकी बड़ी आजमत है. बेशक जुमे का दिन जो है बड़ी अजमत वाला दिन है. अल्लाह तबारक व तआला ने उसको स्पेशली मेंशन किया और उसकी अजान को मेंशन किया, उसकी नमाज को मेंशन किया. तो जुमे की अजान हर अजान जो है वो बड़ी बरकत वाली है, और हर अजान जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस वाली है. लेकिन जुमे की अजान की जो है कुछ खास बात है, और हर नमाज जो है वो अल्लाह की इबादत है, लेकिन जुमे की नमाज की जो है वो कुछ खास बात है. बेशक ये सब कुछ सही अपनी जगह पर है. तो जुमे का दिन जो है उसके बारे में हदीस पाक में आता है कि जुमे का दिन ये वो दिन है जिस दिन हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम पैदा हुए, और यही वो जुमे का दिन है जिस दिन हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम दुनिया में तशरीफ लाए, और यही जुमे का दिन जो है वो दिन है जिस दिन हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम दुनिया से तशरीफ ले गए, और यही वो जुमे का दिन है जिस दिन जो है वो सूर फूंका जाएगा. यानी क़ियामत से पहले जो है क़ियामत की तैयारी में और प्रिपरेशन में जो है
सूर फूका जाएगा। और यही वो जुमे का दिन है जब क़यामत कायम होगी, और यही वो जुमे का दिन है जब अल्लाह तबारक व तआला फैसला फरमाएगा और लोग जिनके नसीब में जो है जन्नत है वो अपने अपने मंजिलों को जो है जाएंगे इसी जुमे के दिन। तो अब हमको जो है क्या, अब हमको जो है ये कहीं से जो है सनद देने की जरूरत है? हमको पता लग गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ अपने बंदों के दिन खास रखे हैं, और उन खास दिनों को अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो मुकर्रर फरमा दिया है, और उन दिनों की जो है अल्लाह तबारक व तआला ने याद कायम कर दी है। तो जुमे का दिन जो है वो हमारे लिए जो है वो ईद का दिन है, इसलिए कि आदम की पैदाइश उसी दिन हुई। जुमे का दिन हमारे लिए ईद का दिन है कि हमारे बाप हजरत आदम अला नबीना वल तस्लीम जो होल मैन काइंड के फादर हैं, वो मतलब यह है कि इसी दिन दुनिया में तशरीफ लाए। और हमारे लिए जुमे का दिन जो है वो इस वजह से भी जो है बरकत वाला है कि इसी दिन जो है हमारे बाप हजरत आदम जो है इस दुनिया से तशरीफ ले गए। मालूम यह हुआ कि मसलके अहले सुन्नत जो है वो कुरान से जो है वेरीफाइड है। हम जो बर्थडे मनाते हैं वो भी जो है कुरान से उसकी सनद है, और हम अपने बुजुर्गों की दुनिया में रहने की जो है खुशी मनाते हैं उसकी भी सनद कुरान में है, और जो हम बुजुर्गों का उर्स मनाते हैं उसकी भी सनद कुरान शरीफ में है। और हजरत ये जो है सिर्फ यही नहीं है कि ये जुमे का दिन जो है हमारे हजरत आदम अला नबीना वल तस्लीम की पैदाइश की याद है। बुखारी शरीफ में है कि यहूदियों ने कहा कि सुभान अल्लाह, यहूदियों ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु से कहा कि ए मुसलमानों, तुम्हारे कुरान में जो है अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत जो है वो ऐसी उतारी है कि अगर हम यहूदियों पर उतरती तो उस दिन को हम ईद का दिन बना लेते। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने फरमाया कि मुझे मालूम है कि वो कौन सी आयत है और वो किस दिन उतरी है, और हमने उस दिन को जो है बेशक जो है ईद का दिन करार दे लिया है। फरमाते हैं कि मुझे मालूम है और मैं देख रहा हूँ कि वो आयत मेरे सरकार पर उतरी जिस दिन जो है हज्जुल विदा था, और आखिरी हज हुजूर ने अपनी उम्र शरीफ का आखिरी हज फरमाया था। आप अपनी जो है सवारी पर जो है सवार थे और अराफात के मैदान में थे कि वो आयत करीमा उतरी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए जो है तुम्हारे दीन को जो है मुकम्मल कर दिया, और मैंने तुम्हारे ऊपर अपना एहसान जो है पूरा कर दिया, और मैंने तुम्हारे लिए जो है खास जो है इस्लाम को जो है दीन पसंद किया है। कोई और दीन मुझे जो है पसंद नहीं है, इस्लाम का दीन जो है दीन इस्लाम जो है मुझे पसंद है, वो तुम्हारे लिए मैंने पसंद किया है। कहते हैं कि हमने जो है इस दिन को जो है ईद का दिन बनाया है। तो इस दिन से जो है सरकार की याद भी वाबस्ता है कि सरकार पर जो है वो आयत करीमा उतरी, इसलिए जो है हम जो है सरकार के ऊपर जो है ये आयत करीमा इस दिन उतरी, तो हम इस दिन की जो है याद मनाते हैं, और ये दिन जो है हमारे लिए ईद का दिन है। तो जब सरकार पर जो है आयत करीमा उतरी, जब हुजूर दुनिया में थे तो वो ईद का दिन हुआ। तो जिस दिन सरकार जो है दुनिया में तशरीफ लाए वो ईद का दिन नहीं होगा हमारे। इससे पता लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमाअत का जो मजहब है और जिसको मसलके आला हजरत कहा जाता है, ये जो है वो कुरान करीम से जो है उसकी सनद मौजूद है, और कुरान करीम में जो है तमाम तो कुरान करीम में सुभान अल्लाह सब कुछ है, लेकिन समझ किसको आती है? समझ उसको आती है जो मोहम्मद का वसीला लेकर के सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुरान करीम पढ़ता है, उसको कुरान की समझ आती है। और जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का वसीला लेकर के कुरान करीम नहीं पढ़ता तो वो सिर्फ जो है लफ्ज को पढ़ता है, सामने उसके लफ्ज है लेकिन उसका माना वो नहीं समझ सकता है। तो कुरान की फहम भी जो है वो अहले सुन्नत के खास है, और कुरान पर ईमान भी जो है वो अहले सुन्नत ही को के साथ खास है। हम पूरे कुरान पर ईमान रखते हैं, और हम जो है कुरान करीम की थोड़ी सी जो है फहम जो है कुरान करीम के पूरे मानी की फहम और उसके जो है अंदर कितनी गहराई है
उसकी जो है हम नाप लें और उसको हम मेजर कर लें, ये हमारे बस की बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस पर कुरान उतारा है उसको जो है उनके मानी का जो है इल्म अता फरमाया है, लेकिन उनके सदक़े में जो है अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे अइम्मा को, इमाम आज़म अबू हनीफा को, इमाम शाफिई को, इमाम मालिक को, इमाम अहमद इब्न हंबल रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हुम अजमईन को, इन अइम्मा को जो है कुरान की फहम अता की, और उनके सदक़े में जो है अल्लाह तबारक व तआला ने हम मुक़ल्लिदीन को भी जो है थोड़ी सी जो है फहम अता की है। और उन्हीं की मेहनत पर कि उन्होंने ये कहा कि ये चीज फर्ज है, ये वाजिब है, उन्होंने जो शरीयत के उसूल जो है मुकर्रर किए और जो शरीयत के फुरू मुकर्रर किए, उसी के ऊपर जो है ये गैर मुक़ल्लिद जो है बहुत बड़े आलिम बने बैठे हुए हैं, वरना इनके पास जो है वो कुछ नहीं है। अगर वो मुकर्रर नहीं करते कि फर्ज क्या है, वाजिब क्या है, तो खुदा की कसम जो है न हम फर्ज जानते, न हम वाजिब जानते, न हम कुरान के अहकाम समझ सकते थे, और सही तौर पर जो है हम नमाज भी नहीं पढ़ सकते थे। ये उन्हीं का जो है करम है और उन्हीं की देन है और उन्हीं का वसीला है कि आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी नमाजें जो है वो सही तौर पर पढ़ रहे हैं और हमारी इबादतें जो है वो सही तौर पर हो रही हैं, और हमें अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम जो है वो मालूम हो रहे हैं। तो ये मसलके अहले सुन्नत वल जमाअत जो है, यही जो है इसी को जो है पहचान के लिए मसलके आला हजरत कहा जाता है। तो सुभान अल्लाह, हुजूर नबी करीम सरवर आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का मीलाद जो है जो सुन्नी मनाते हैं, कुरान में उसकी सनद मौजूद है। और कब से मौजूद है? जब ये बरेली नहीं था, देवबंद नहीं था, और जब जमाना नहीं था, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी सनद जो है उस वक्त उतारी। मालूम यह हुआ कि जमाना पैदा होने के बाद जो है कुरान करीम ने जो है पहले से जो है लिख दिया कि जो बरेली वाले करेंगे वही जो है मेरा पसंदीदा जो है दीन होगा, और वही जो है वो होगा कि जिसकी सनद जो है मैं पहले से उतारे दे रहा हूँ। बरेली के मौलाना अहमद रजा खान ने जो है अगर जो है मीलाद के ऊपर फतवा दिया है तो अपने ऊपर से तरफ से नहीं दिया है, ये कुरान करीम से साबित है, हदीस से साबित है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन आफितिल अब्दान व शिफाइहा व क़ुत्बिल क़ुलूब व दवाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिहि सहबी बारिक वसल्लम। एक पल्ले में ये दोनों और एक पल्ले में ये एक, दोनों ईदों से नहीं कम, ईद मीलाद रसूल। तो हमें अल्लाह तबारक व तआला ने जो है हुजूर नबी करीम सरवर आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के जरिए से जो हमको नेमत अता की है, तो उस नेमत का जो है हम कोई शुक्र अदा नहीं कर सकते। और अल्लाह ने जो नेमत बंदे को अता की है उसी मामूली नेमत का भी जो है बंदा शुक्र अदा नहीं कर सकता। और कुरान करीम ने हमको हुक्म दिया है व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, ए लोगो अपने रब की नेमत का चर्चा करो, अपने रब की नेमत का चर्चा करो। तो हुजूर नबी करीम सरवर आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं कि अना निअमतुल्लाह, मैं अल्लाह तबारक व तआला की नेमत हूँ, और अना रहमतुम मुहदाह, और मैं अल्लाह तबारक व तआला की वो रहमत हूँ कि एज ए प्रेजेंटेशन अल्लाह तबारक व तआला ने होल मैनकाइंड के लिए जो है मुझको भेजा। तो उस नेमत का शुक्रिया अदा करना तो यही है कि हम उनका जिक्र करें और उनकी ईद मीलाद को हम मनाएं और उसकी खुशी हम मनाएं। ये उनका शुक्रिया अदा करना नहीं है कि उनकी ईद मीलाद को बंद किया जाए या उनके जिक्र को बंद किया जाए। इसीलिए मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कि जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। और इसीलिए जो है कलमे में अल्लाह तबारक व तआला ने जो है ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इसीलिए रखा है कि अगर तुमको जो है ईमान वाला होना है तो जब तक इनका नाम नहीं लोगे, इनका वसीला नहीं पकड़ोगे और इनका एहसान नहीं मानोगे, हरगिज ईमान वाले नहीं हो सकते हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन आफितिल अब्दान व शिफाइहा व क़ुत्बिल क़ुलूब व दवाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा आलिहि सहबी बारिक वसल्लम। तो ये तो भाई ईद मीलाद का महीना है, आप अपनी पहचान को कायम रखिए और इस ईद मीलाद के महीने को मनाने का जो है असल फायदा यह है कि जो मसलक और जो दीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम लेकर के आए
اس مسلک کو خوب پہچان کر کے جو ہے اس پر آپ سختی سے قائم ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہم کو ایمان دیا، اور یہ اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو تجدید ایمان کو نیا کرنے کے، ایمان کو تازہ کرنے کے ایک نہیں بے شمار موقع عطا فرمائے ہیں۔ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی یاد کا جو موقع ہے وہ اسی لیے عطا فرمایا ہے کہ ان کی یاد ہو، تو اس یاد کے بہانے سے اور اس یاد کے ذریعے سے جو ہے اللہ کی یاد ہو، محمد کی یاد ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور سنیوں کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو۔ میں نہیں کہتا ہوں، حدیث پاک میں ہے کہ ان من عبادی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد حافظ الابدان شفاها طب القلوب دوائها ونور الابصار وضياءها عليه الصلاه والسلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، سرکار روایت فرماتے ہیں کہ ان اولیائی من عبادی واحبائی من خلقی الذین یذکرون بذکری واذکر بذکرہم، میرے اولیاء، میرے بندوں میں میرے دوست وہ ہیں، اور میرے پیارے میری مخلوق میں وہ ہیں کہ جن کی یاد سے میری یاد وابستہ ہے، کہ میری یاد کے ساتھ جو ہے ان کی یاد ہوتی ہے، اور جب میری یاد ہوتی ہے تو ان کی یاد ہوتی ہے، اور جب ان کی یاد ہوتی ہے تو میری یاد ہوتی ہے۔ تو عید میلاد منانا جو ہے یہ عین جو ہے قرآن کے منشا کے مطابق ہے، قرآن کے حکم کے مطابق ہے، اور قرآن کریم نے جو ہے اس کی سند جو ہے ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر اللہ نے جو ہے اس کی سند اتاری ہے۔ اسی لیے تو قرآن کریم نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کا احسان جو ہے ہم پر نہیں جتایا، وہ چاہتا تو احسان جتاتا کہ ہم نے تم کو کھانے کے لیے دیا، ہم نے تم کو پینے کے لیے دیا، ہم نے تمہارے 2 آنکھیں بنائی، ہم نے تمہارے جو ہے ہاتھ بنائے، ہم نے تم کو انسان بنایا، لیکن جو ہے اتنی اہمیت کے ساتھ جو ہے کسی چیز کا احسان جو ہے اللہ نے نہیں جتایا۔ خاص احسان جو ہے جتایا ہے تو محمد الرسول اللہ کی بعثت سے اور ان کے آنے کی کا احسان جتایا ہے کہ وہ دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو قرآن فرما رہا ہے کہ یہ میرا احسان ہے، میں نے ان کو بھیجا ہے، میرے احسان کو مت بھولو۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا جن پر، اہل سنت پر، ایمان والوں پر، اعلیٰ حضرت والوں پر، مومنوں پر، بے ایمانوں کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا علی المؤمنین، کیا جو ہے حضور تشریف لائے تو کیا کافر کے لیے احسان نہیں ہے؟ ہندو کے لیے احسان نہیں ہے؟ حضور تشریف لائے تو کیا عیسائی کے لیے احسان نہیں ہے؟ لیکن اللہ نے جو ہے یہ خاص جو ہے مینشن کیوں کیا مومنین کو؟ یہ اس لیے کہ مومن کا جو ہے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ احسان کو مانے، احسان مانے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا کہ مومنوں پر اللہ نے جو ہے یہ احسان فرمایا ہے کہ ان پر جو ہے اللہ نے ان کے اندر اللہ نے جو ہے وہ رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، ان کا رسول وہ ہے جو کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں دے سکتا، لیکن قرآن نے جس کو رسول اپوائنٹ کیا ہے وہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس رسول کو جو ہے ایسا بنا کر کے بھیجا ہے کہ ہم نے جو ہے جب ان کو جو ہے بھیجا تھا تو لوگوں کے دل گندے تھے، لوگ گندے تھے، وہ تشریف لایا تو ان کو ستھرا کر دیا۔ ستھرا ہونا، ستھرا کرنا جو ہے وہ اسی کا کام ہے قیامت تک، جو ستھرا ہو رہا ہے، جو ستھرا ہوگا، اور قیامت تک جو ہے ستھرا ہوتا رہے گا۔ مصطفیٰ جو ہے دھوتے رہیں گے، ستھرا کرتے رہیں گے، اور ستھرا ہونے والے جو ہے ہوتے رہیں گے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہابی کا رسول وہ ہے کہ جو کچھ نہیں جانتا، لیکن قرآن جو ہے جس کو رسول اپوائنٹ کر رہا ہے فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو اس لیے بھیجا ہے کہ یہ انجانوں کو جو ہے علم کی دولت سے مالا مال کریں، کتاب و حکمت کے جو ہے جو علوم ان کو سکھاتا ہے، ان کو کتاب و حکمت کے علوم سکھاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے جو ہے وہ کھلی گمراہی میں تھے، وہ تشریف لایا تو عالم یہ ہوا کہ یہ بت پوجتے تھے، اب بت گر جو ہے وہ بت پرست جو ہے بت شکن ہو گئے، اور اب یہ تشریف لایا تو سبحان اللہ یہ جو ہے وہ دوسروں کی عبادت کرتے تھے، یہ اللہ والے ہو گئے، یہ اللہ سے قریب ہو گئے، اور وہ تشریف لایا تو اللہ اکبر، یہ ان پڑھ تھے، کچھ نہیں جانتے تھے، وہ تشریف لایا تو ان کے جو ہے سینے جو ہے علوم و معارف کے گنجینے بن گئے، اور وہ تشریف لایا تو سبحان اللہ
یہ اندھے تھے تو بینا ہو گئے، وہ تشریف لایا تو کچھ نہیں جانتے تو جاننے لگے، اور وہ تشریف لایا تو سبحان اللہ جو ہے یہ گندے تھے تو پاک ہو گئے۔ اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اور اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ تو آپ کی جو ہے یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ سنی ہیں، اس میلاد کے موقع پر اپنی سنیت کی حفاظت کیجیے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کو آپ یہ سمجھیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی دوسرا دین نہیں ہے، یہ مسلک اہل سنت ہی کا دوسرا نام ہے، اور سنی آپس میں سنی مل کر کے رہیں، سنی متحد رہیں، یہی قرآن کی تعلیم ہے، یہی حدیث کی تعلیم ہے، اور یہی اعلیٰ حضرت کی تعلیم ہے، اور یہی جو ہے وہ میلاد کو اور بزرگوں کی یاد کو منانے کا اصل فائدہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔